ইমান মুখ খাইদি এবং তিনি ত্রিপ্রাসরক যে অরই পরিত মানে जों दा थानसा खालायो खायमान दागा नर जतन सामिलिं खापन ताको तै बुकुचर अरचिनि कैंडिडेट फाइजाक बरन बिथिन नर तै काहां को माने खनै मानाय आं गोसो साइनो जत हाजार सामने प्राइमार फैनाय आमा बाबानि समान ताको तै बुकुचरन हायने हाय खात हामते खुनुया परे आने कयता कसम अरम पाइरेका प्रमथा आयोलो तो 2023 16 तारिख विधानसभा निर्वाचन विपुल बुबाई जययुक्त हुन्छौँ हामबाय बेलाय हामबाय चिनर बेले कक चां ते जतनि बाकी चनरि गलां थामा बागे फारि चुंताबो चिनर फाइसक पाइजा सिनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटी वाइस प्रेसिडेंट बरमनां बिनामालाते बर्मानो बनि सिनि मुरि बना चुखया चुनबाय कयजो एबो फाइसक पाइजा खवाई पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट बरमनां सा राजेश देव बर्मानो चिनर आचुखया चुनबाय कयजो फारिखाय चिनी तिनिनो हातिबार बाजार सभानि चिनी सभापति बन चिनी रिसाइते रिमाय रिवै बरमनां सार गरकिशोर देव बर्मानो रिनानै बाय कयजो तेबो बेलाय चिनी खाचुकनि बेसिन खाचुकचा चिनी बरमनां डिप्युटी सीएम ते 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटी नि 26 आश्रामबारि नि कैंडिडेट बरमनां सार अन्मेष देव बर्मानो खुमते रिसारि होइबनो बरमनां बाय कयजो जतनो या फाखरबनान बागि कयनाय तेबो चिनी नान हाला हालानि सार एमडीसी बरमनां सार अनंत देव बर्मानो सिनि नाइट टोरी साथे खुमरि उया फायरनान बाय कयजो तेबो माया गनां खाचुकचा फाइसो पयजा सिनि सार बेलाय माया गनां ते सुंग बेलायके कुं चुग्रनाय सिनि सार एमडीसी बरमनां सार रविंद्र देव बर्मानो खुमते दिसारि बनो बरमनां बाय कयजो चिनी टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बरमनां जो बरमनां बिनामाला देव बर्मानो रिसारि होइते बरमया फरना बाय कयजो चिनी पॉलिटिकल कोवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि प्रेसिडेंट बरमनां सार राजेश देव बर्मानो चिनी कोवाई जोनल डेवलपमेंट कमिटी नि वाइस चेयरमैन बरमनां सार ककेश नबो खुमते रिमाय रिवैया फरना बाय कयजो ताबुसिन और कॉग्नर गना टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट बरमनां जुग मैडम बिनामाला देव बर्मानो चिन और कॉक प्रेसिडेंट नबाय कयजो हामबाय जतननो फुंकाहाम दिनै 26 आश्रामबारि बाय खबजा राजनगर बाजार सभा ও বাজার সভানি সভাপতি বনাং পাইপলা হামাইয়া ফারুক তাই আরো ফাইমানজাক ফাইকা চিনি বুবাগ্রাবাই খা কুফুরবাই খা কুয়ারবাই বরফনি গানা থানাই তাই বেলাই মায়া গানাং বরফনি সুখ দুখ বুঝিনাই চিনি ফিটের খরকচা লিডার আগিনো হইতে জাত দফানো হামজাংনাই হাইয়াকাইবা হানো হামজাকনাই চিনি গরম গানাং ছার টিটিএডিসি হাপাঙ্গ নাইকলি টংনাই চিনি গরম গানাং ছার অনিমেষ বন হাইনো হায়াং পাইপলা হামাইয়া ফারু তে ফুংতাহাম চিনি তে খরকচা থানা হামজাংনাই
एकाबा दफानो हामजानाय सामं दिन कलक मा खायै दिनै सुखजरा जुनो नायतलै दंनाय दिनै नायनो हालहालि आश्रामबारिनि गोबां बुथ जितुयै थानाय दिनै गरम गोनां आंनि बुफानि समान दिनै काका अनन्त देबरमा बनो आं खुलुमंगिया फारो पाइसबानि जिबाय तेबो फाइमानजाक फाइगा दिनै उराव सिमना केन्द्रनि खरकसा दिनै एमबिसि बबो कुप्लायनो थांगा बबो फाइट खायै फाइट जिति जाक ओ समय सिपिएम आइपिएफ नि संग्रामा हारिनिवै बनो दिनै गोबां बुथ जितिवै बबो खरकसा दिनै एमबिसि दिनै सात रविन्द्र देबरमा बनो बहायनो हाय आं पाइपले हामबाया फारो तायुरो फाइमानजाक फाइगा दिनै डिस्ट्रिक्टनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि दिनै ताखर राजेश देबरमा बनबो हायनो हाय आं पाइपले हामबाया फारो ते जत सिनि तिप्रा मथानि सिनि जुनाल साब जुनाल भाइस चेयरमैन बा ब्लक कमिटी रक डिस्ट्रिक्ट रक जत तिप्रा मथानि वारियर्स ते बुबाग्रानि सेंक्रा जुग संनो पाइपले हामबाय मारियो ते फुं गाहाम दिनै जों तामाने रुक सावै ओ बाजार सभा हिनै जों दिनै खलायजांनानै नांथा अबनो थानानि बागै दिनै महाराज बेलाय थायै दिनै बागै वानसुगै बटिनि हायासायानि बिसिंग बिनि सरिचाक बांगाली बुद्ध ख्रिस्टान हियाकारै दिनै त्रिपुरा राज्यव सारा त्रिपुरा राज्यव 42 जन नामत ताबुक कैंडिडेट जाक ताबुक जों चबाव नखलायजाक ओ चबाव बुबाग्रानि चबाव जों हारि ग्लाब रेडी दा तंबाय राजनगर हाय जागाव रेडी दा तंबाय 26 आश्रामानि खबजाक नायरक सिनि ओ कैंडिडेट ना जों बिपुल बुता जय जुक्त खायनानि बागै खाजानि दाखुक ताइ मुखुक जों आनरास मारियो बुदिवै सिनि माननीय सिनि सारनि मेस देबरमान बिपुल बुत जय जुक्त खायनानि बागै जत रेडी मांनाय जत ताखुक ताइ मुखुक जों नरंना आं कयमुंगिया फानाय ओ आनरासनि सिम्पल न पखा हंगागलाय नर बुबाग्रा न पखा पगुई मांगला समाय जानानै नांगानो दिनै उ बाजार जात दफाना हामजाकाय हायागाबा हाना हामजाकाय बुबाग्रानो हामजाकाय खाबाय खुबाय नरको आनरास मारिनो पगुई दाथाबाय दे खाजानि ताखुक ताइ बुखुक सं सिनि कैंडिडेट जतनि सिलाइबाना आबत बुई हिनानो बरक कैंडिडेट बा बरक काहान सावो हिनै नाय नाय दे सारा त्रिपुरा राज्यव जिनि गरम गोनां सार अनिमेसाय अबाहाय बरंनि गानाव थानाय बरंग मायारि नाय बरंनि सुख दुखनि नाय এই बरंग जों दिनै दिसानानै नांगौ एसेम्बलियाव थाङै এই नरेन्द्र मोदी न यासि कायै यासि थेमा कायै এই दाबि न त्रिपुरा राज्य तुबुनानि बागै कायसा लिडार काहाम नांगौ এই लिडार न जों दिनै मानखा दिनै बेलाय गोपाल काहाम नरवान सुखबाय दे अब चिनी थिरानि बागै अब कुनया चिनी जात दफा ते चिनी थिनानि चिनी कुसुंने कुसुं तंगै थानानि बागै महाराज तिनि अबाहाय बरकनो चुनो रहका अब कक सानानि बागै এই ক্ষমতা তংनानि नांनाय এই बरंग रहका जुग्ग बरंग रिजाखा ओ जुग्ग हंगाकाय मायां खामो बो हंगाकाय आं किसा सानानि मुचुंग ससियेल मिडिया बिसिंग 26 आश्रामबारि सिनि त्रिपुरा मथानिकाय गरम गोनां चिनि सार अनिमेश देबरमा बीजेपी आईपीएफ टी ज्योति हिंगाकलाय जयंती गरम गोनां जोग चिनि बुखो जयंती देबरमा बो हिंगाकाय आं किसानमानि यूट्यूब आबो बेलाय साया हिनैना आं मानसुका तामले हिमा दिनै हाय डेपुटी सीएम टीटीएडी सिओ बो कायसा दत्त मानजाक
bini gari gura tongo rang puisa tongo bota mongoi bote waisa tiket nai haya bo nini deputy CM nini post nini dak bangla gari gura bobo naya bo agini hoite jat do phano naina ni hinoi somai tangoi nokhor ja abo sukjora bo nangjak sukmani chung obo kok hingkai belai chayang jago ang nong bukuk jayanti deborma hingga kelai nong kuno rajnitio involve korikho nong অবহাই গায়ই খরকচা লিডারশিপ না অপমান খলাইনানি টানাই দে অবহঙ্গা গাই নিজেনি চাইয়া নিজে ফুনক জাগো অবলা চুং মানছকাই কলায়ো চুং ব লিডারশিপ না দিবই চিনি তিপ্রাছানি কক কাজাক নাই অ্যাসেম্বলিও আবো ওয়ানছকনানে নাঙ্গো বখক নং যদি ছয় নং টিকেট নি লুপ করে রান নি লুবি করে হিংগা গলাই নং পলিটিক্স করে বাহাই গাই নং 26 আশ্রাম মানি ক্যান্ডিডেট নি টিকেট ন নং নাওই মাংথা অবহঙ্গা গাই আং বেলাই ন কামা হাই মা তংজাক জাগো সাক সাক চিকন থাই সামানে হাই সাবনি নক বগলাং সাবনি নক বিয়াং নগ্যা খুবকক নং নং রাজনীতিও নখরিয়াখো রাজনীতিনি ময়দান নং সাও আনি বাবুনি হাবা বাদানো তাংনানি বাগৈ আং यात्री बारगो हिनो गरम गनां एनसी देबरमा हाबा बादानो गलांगै थामानि न बीजेपी बाय झुट दुंगैसे नों तिनि माननीय चिनि एनसी देबरमा स्वर्गीय बहुत गुण तित्रा सानो काइसा अबदान निमायाखो बाय जात दफानि गछायाखो एसेम्बलिओ थाङै थुजात नुबाय खादा खाजानि दाखो बाय बखुक्स बखक सावै माइया तित्रा साने হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি খাজাগো খজাগো হিসাব এই কাগজ বচুং ফুনা চুনা ফুনুগই মাইয়া এই কারণে তিনি বিনা দেবর্মা হাই কাইসা চিকনছা বিনি মকল নাংজাগিয়া মানো আং বুড়ি থানো সিজাত ও জরাও তিনি হাই লেভেল মডিলিটি কমিটি কাগজ লং ফুনুগই মাইয়া কালাই মানে বুখুমনি নবারবাই থাঙ্গই পাইখা আব কোন লিখিত করে ওব মাংলা খিলে যত লিডারশিপ তিনি চিনি গরম বো কাইসা মিনিস্টার দমনি বো পামঙ্গই তিনি বুবাগলানে এক রক ফাইকা আরো ওয়ানছুক বাইদে এই জাত দফানা নাইরিয়া বরক অ্যাসেম্বলি ও নারিয়া বরক সারিয়া চিনি তিপ্রাছানি বাগৈ কক হিংকা কলাই পাবো লিডারশিপ ছিনি ওই তে বুবাগ্রান মায়ানি বিসিংগ আন্দ্রাসনি মারিও ভোটনি লাইনানি বাগৈ খাজানি তাখুকতাই বুকুকসং নরং আং কইমুংয়া ফারু তামলে হিমা থিরামনি বাগৈ চিনি মহারাজ আবো কাইসা ওয়ানছুক দে এই ধর্ম বুদ্ধ খ্রিস্টান যত হিন্দু মুসলিম বাঙালি সমান রাজা রাজা খাইলে দমমান থামো তিনি তামলই নিনে আনি বাগৈ খরাং নিবই চিনি খবই তিনি উড়ো উড়ব মকলনি মুক্তি খিকলাই টংখা বেলাই খা ফালানি দরকার চিনি বুকুক তে তাকুক সং নরক কাবন কাইসা মুইতু নারুবি চিনি গরম গরম ক্যান্ডিডেট বুনি সুখ দুঃখ নাই ও 26 আশ্রম বাড়িও শিখলা তে শিখলি নেক্সট জেনারেশন চিনি বুঝা বুতুই যতনি দুফানি মায়ারি নানি বাগৈ ওই 26 আশ্রম বাড়িও দে দুই ফাইকা নরক যতন এই আন্দ্রাস মারিও ভর্তি বাইনানি নংথন 16 তারিখ এই পবিত্র বুতন বুনিয়াগ হনানি তানাই দে খাজানি তাকুক তাইবু সুক্রাং রাংচাংনি ভোট অবনি জিনি ভোট চিনি নিয়াই জ ভোট চুং থাঙ্গই দङ 16 তারিখ কাপক বাইদি আন্দ্রাসনি মারিও ভর্তি বাইদি চিনি ক্যান্ডিডেট ন বুনি স্লাই হাজার হাজার 20-25 হাজারনি বিসিংগ চুং রহনানি অ্যাসেম্বলিও আবন সময় টাঙ্গই তিনি ও বাজার সবানি পাখুকতাই বুকুকসং নগ কিফিল বাইনানি নংথুন 16 তারিখ আন্দ্রস মারিও বতি বাইনানি দুংথুন হামবাই যতন খুলুম বাইখা
মহারাজ আয়োগ লক্ষণ ত্রিপুরা মথা আয়োগ লক্ষণ চিনি বুস্তাং 16 তারিখ চিনি ক্যান্ডিডেট জয়যুক্ত খাই পুলিশ লাই কপ্লাই বুত তানানি নংথুন হামবাই बेलेके हमबाय बेलेक नांगमानि चुनो मेसेज रिक्लानि थांखा फारि चुम ताबुक हाय नाय सिनि बसनांग कक नारगना सिनि सिमना तंमागारिनि एमडीसी सार बरमगनां रवींद्र देबबर्मानो सिनि बसनांग कक नारगना बगे कजौ যত্ন ফুকা পয়লানো ফাইনাই 16 তারিখ মাস মিনো চৌমারিনো তুই কাইসা আওয়াই মং পান্ডা যিনি তুলাসীপুর বাজার ম পান্ডানি বরমগনাং সভানি তৈফাং ইয়াখাইবা সভাপতি তাই তিনি ওরা ফাইমানজাখা 26 আশ্রামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি ত্রিপুরা মথানি বাতাইনাই ইয়াখাইবা চিনি TTADC ডেপুটি CM স্যার অনিমেশ দা বর্মা ফাইমানজাখা চিনি ম আশ্রামবাড়ি নিনো MDC हाथाय दफानि बागै सालकदकमा चबा खायनाय उमरक्रा चाक्रा चिनि बरमगनां अनंत दा बर्मा TWF नि वाइस प्रेसिडेंट बरमगनां दिनमाला दा बर्मा ताई और जत डिस्ट्रिक्ट ब्लक ताई जत बेमनि चिनि आदम अक्रा संग्रह ताई ओ पांडाओ फाइनाई जत ताखुक ताई बुकुक संग ताई ओ हाथिओ पाइनाय ताई फालनाय मामसाइनि जत लोक रगनो आनि फुंजरानि खुलुमु सालब्रुम हर हर काय प्रग्राम खाइमानि बागै खरां रगसालिया चिनि मोटामोटी जोंथ थागिया खाइमां बबाग्रानि ककनो पिलाय दङ बुट যতন তাবুক বুট নিবাগে খবর যত নিচে তাবুক খবর হয় যে যাক যে বড় ক্ষমতাও তো নাই বড় বেশি যত সে খবর হয় যাক তামজানি মঙ্কা সাইমালিয়া যত জায়গা থাকে নাইখা যত উজাবাই নাইখা ঠিকানা যতবার নাইও ততবার ন ফাইনালে আশা করি दिल्ली ताबर ताबर तुमांग तुमांग आसामनि तुखा मणिपुरनि तुखा कोनो उपाय से करें जातो बुबाग्रा नबो लगी माने बगे गाना गाना फायो तलांगै थांगो बुबाग्राबो गसि जाया आबो बन कम को गया खाजनि ताखो के बुखो गक्रा चाकरा रक তিনি ভাই 71 বছর রংখা মতিব্রা হাসতেও বুটুমানি সং যত বদল না জাতীয় দল সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যত না সং কংগ্রেস টিউজে জোট আজ জোট নি আমলা আঙ্গো এমএলএ সংনবনার ক্ষমতা রহরকা কিন্তু তাবো তাকলাইনি মো ভোট মো কিন্তু আগে বুট ন সলিয়া তাই কিসা মাখাং জুদা মরি বাকি না তাকুক তাই বুকুক সং যত্ন সাইমানো অনেক কিছু ওয়াংশ লাগিয়া তাবুনি ওয়াংশ মালে কিসা জুদাংনা নাং থাকা তাবুনি ওয়াংশ মা জুদাংনা अंगानि नां दङ सुनताबो मरि बागै न ताबुक ताकलाय ত্রিপুরা হাসতেও নিনি যত রাজনৈতিক থুম বদল রক তামনি বাগে বুবাগ্রানি গানা গানা মাফায় কারণ বড় পুঁজি খা ত্রিপুরা হানি বড় পুঁজি খা ত্রিপুরা সার পুঁজি খা
tabuk tiprahawo bubagra sara kuno upai kerei bubagra sara kuno upai kerei tini bubagra eকক বাঁচামানি বাগে তিনি দিল্লি বড় ফাইয়ে আসামনি মুখ্যমন্ত্রী ফাইয়ে তব সোंबाय ফানা আতা তুংসিদে নরং হানি পাওয়ারি নাই নরং এডিসিও তব 600 কোটি তমানি 9000 কোটি রিসি নাই কমামা আগ্রা বাগ্রা কক সাউই নাই সোंबाय অরক গদালা নাইও আমনি বাগে जों তিনারক বড় বাগে গদালি মাইয়াং जों नायमानि गाय 71 বছর যাবত जों অনেক থুংজাকা রাজনীতি বাই সাক বাই সাক নো থুংলাयो সাক বাই সাক থুইয়া বাদে जों বাহাই গইমানিয়া যদি দশরথ 1952 সালত নির্বাচিত অংমানি পরে যদি ন বংনি দাবি যদি ন ফাতার হানি বরণ তুমানি স্লোগান দিয়া খায় जों তিনাও জায়গা আসুক বীরমান বাংলা খামুন সাবক দশরথ আনি দংনি বরফ বড়ি বাগান যখন বিধানসভা বয় পুরাং সাকা নং আনি দাবুরাং মনো নং যে শেষ কে ক্লাংখা ওই নং তাম কক্সা আসুংসো নং যে অন্যায় ত্রিপুরা শেষ কে ক্লাং থাকা নিনি স্লোগান তাও তো মনে উদ্বাস্তব আগমন চাই ভূমিহীনকে ভূমি দাও তাও খাইতাম হুঙ্কানো তাওকে নিনি খরাং তামো ইনার লাইন পারমি সানাদা নাকামন আলাদা রাজ্য সানাদা নাকামন গেতা টিবালান সানাদা নাকামন একটা ভুল স্লোগান ভাই জাতি সর্বনাশ সংথাঙ্গা তা করো অবত চুং মাওয়ান চুকাই অবশ্য মাওয়ান চুকাই তিনি দশরথদেব ও আন্দোলনের কারণে লামা কুয়ার খারিকা সজিন সিংহ ক্ষমতা ফাইনে ভাইকাই ফাতার হাসতেনি বরফ ফাইয়ে বড় খাই লাঙ্গঞ্জার ভূমি তার কৃষক তুমি বেনমাই জমি চাষ করো নংখায়াং ভূমিহীনকে ভূমি দাও উদ্বাস্তব আগমন চাই ইয়াংকে ননকা বাইছেন দিল্লির হরকা yang nipeng সচিন কাই এক নাই ফাতান বরং দান দাও ক্ষমতা তো বলে 30 বছর আজ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সানি কত মানে বাগেন 1993 যখন শেষ নিনি বয়স শেষ করে মুখ্যমন্ত্রী চাকা আর আদল এমন জায়গা থাংস হইকা যে কংগ্রেস ভাই বর্জুয়া দল ভাই তিনি আতাত খাইয়ে ক্ষমতা ফাইনানি ইমাং নতুন ও ইমাং সফল গলা তাকুর ও ইমাং নতুন নরে একগবে খানি মানিয়া ত্রিপুরা রাজ্য 25 বছর ওয়া কপি কগি বুথার কাচিন বরফ ন নং তাম খাইকে সন্তায় তাম খাইকে কুটনাও তাম খাইকে নমনজয় তাম খাইকে নিরিপাড়া আমপুরাও সারা ত্রিপুরা নক শব্দ জাকা সামনে আমালো সামনে মুখ্যমন্ত্রী নামালো দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী নামালো একটা কক সারালি আপলে না বড় বাগিন তাকুক তাই খুবচম মিয়া বা আংশকাম একটা কক মাসাও যদি মানিক সরকাররা এডিসির প্রতি এত দয়ালু এত সহানুভূতি যদি হতেন এডিসি এলাকা উন্নয়নের যদি কথা বলতেন তাহলে এডিসিও 12,824টা পুষ খালি খিগলাই কাপ হইয়া চাকরি তলাংমালিয়া রাধা চরণ চং অগুর দেবর্মা সংরক অগুর রাধা যখন তলাংনাইও আফ্রিকান মানিক সরকার বাদা এই রাধা তোমারে দিমু বাদা তলাংমালিয়া এক্সরে মেশিন পয়েন্ট পাইমালিয়া এডিসি তমকে কাপ খা জুত নি আমার 50টা সিট কাপ হইয়া খেরেঙ্গার হসপিটাল তাবো 2 বছর কায় কথা করো 150টা সিট খাইরি খা জিবিআই খাইনে দিবাগে বিরাট বিল্ডিং টাংসঙ্গ নিনি এপোলোনি ডাক্তার তুমি নাই নাউনি হরপ পর্যন্ত তাবো সামনে কোনো মোবাইল মেডিকেল নি চিকিৎসা নি ব্যবস্থা খাইয়া টঙ্গো নং 25 বছর তাম খাইকা 38 বছর কয়টা বিল পাস খাইকা 1997 পুলিশ বিল 94 তুকা
Kongres Tuesdays 97 bill norok pass khaina bagai bill tuka tauni bagai bill pass khai malian song kento 2 বছর ni agero song bill pass karika March April ni bisingo ek battalion police klangnai boba gramia sau ek battalion ya 6000 serai ro siklarong song police sakri klangnai takuro tamni odikar ni bagai nang tini jut sarkar sorgio NC Deborma khajing saman thik tongo nono tamni bagai hor tipra len ni bagai tida kokte saka nono to thunan bagai hori able tab to asta thuis thanga nono thunani bagai da hor tabuk chini logi tongo chini mebar babu botongo ma sanai কক মাছ হারাইয়া কক সানা থাকে না মানা খাই যাগো টংরা দে নং এডিসি যদি ন নিনি টিপ্রাসানি বাগে ত্রিংনি বাগে একদিন সুতিরি মাখায় লেংরাজ্য সরকারি মাংলা খমাইয়াটা রামপদ বাজাইছে সাউকা হবে না ত্রিং এটা ঠিক না এটা বেঠিক এটা ত্রিং প্রিং আমরা জানি না biang thanga sa Ramchandra Rampado biang thaga bosin setero angkai tau nayok cinema ni hai nayok ta 5 mas di MPK Menteri je mama se super nai tam super mangana tam super mangka ekmatro mangka Sinaro ni mongol no sikri oi BJP tulang mangka abo sin sebrago SC Corporation tomang samang tak lagi baru komon kurase sidi ako somaga kori kharap asde rangnan amti baru tongo tini 2009 ni sini tipalen sikla rongori ra khuri kibai ke sap ta mangka money land abaro tambo phaitol ko apono saitol ko BJP ba tatngi nai tamo yad nong ni manifesto ekka kokroi narok jokhon join ni press conference khayo azora tangai ekka kok nong nara ek tukra phon sijak roi tangi nong bukti hok phelia tamo nai narok apono jo saitol ko 2018 tom kok tomane tamo kok tom বছর 50,000 চাকরি নানি কক 5 বছর কয় হাজার চাকরি 24,033 জন তুলসী কক খরবুসু লাইকা নি তখন কুরই 1500 ইউজিটি ক্লাস মানে জিটি ক্লাস মানে খরবুসু তিবাসা মান 97 জনা তাই বাকি সব শাখা তাং কক সালিয়ান তাকুরো তিনি বড় তমক লাইকা চাকরি ততঙ্কা কামাইয়া ঘরে ঘরে সুশাসন ওরে আবদ সুশাসন যে সরকার 2018 ক্ষমতা পাইয়ে 1,35,000 বৃষ্টি পুরানি বৃদ্ধ ভাতা তানি রেখা আবার 2000 কাই বৃদ্ধ ভাতা বৃষ্টি পুরানি ভাতা রাঙরে নাই ওই বছরই পরে মানকা তারপর ঠিক মতো মানকা নি রিসনাই নি সাকলাই রিকা বৃষ্টিপুরার ব্যাংক থাংমাং ব্যাংক ম্যানেজার জলি যা তুবা আমার টাকা ঢুকছিনি আইছে না আমার টাকা ঢুকছিনি আইছে না তোর মরা যা রিস ফাইলে সিবলে বলছো ও মা নর মারি মাগরা মায়া দেবা তামকে মারি মাগরা মান খাবা তাম খাই কেন 2017-16 পেট্রোল নি দাম 55 টাকা বুসংখা সরকারি আমল 110 টাকা পয়েন্ট কাইখা 44 টাকা ডিজেল বুসে কাইখা তাবো 99 টাকা কেরোসিন দাম বুসে 25 টাকা সিদমাবলে 105 টাকা কাকা সামান থ বুসে হিসাব রাখাই তানি নম রাং মাই মাগরা সারি আং ন কোন চারি দন নম রাং মাই ন যত চিত্রাং খামাই কে সব হাজার হাজার কোটি ভারত নি যে সমস্ত $1 মিলিয়ন নি খাই টাকা তাম খাই
তাই মেয়ে নেই ও জায়গায় সফল ছেলে ছাও তামনে ঘরে ঘরে সুশাসন গ্রামে গ্রামে সুশাসন নগরবাদী ভাইকে না কারেন্ট সব তাই খবর করি যা ও কারেন্ট গতি ভাষা এলাকা সিরিবলা না নগর ভাইয়ে ফেরাং পয়সা কখাই না তাই কারেন্টে খবর করে এটা কি কৌশল এটা কি সুশাসন प्राइवेट कंपनी रिक्लांग्रा बामफ्रंट फेक कंपनी न नों सरकार फैताम कक सामाने এই প্রাইভেট কোম্পানি হবে না রাজ্য সরকারের কোম্পানি হবে তা কোন তোমরা মানকা বনিবাগে না তা করতে ভুগছো তিনি মা বুঝি নাই কত ধরনের চিনি কক ফাই নাই হানি বাগে কাইসা কাবি ফাই নাই কাম রেগলা কোন সামঙ্গ নাংলা খাজানে তা করতে ভুগছো সে মা বুঝি নাই তিনি 12-13 লক্ষ বেকার ত্রিপুরা রাজ্য প্রায় 2.5 লক্ষের উপর ত্রিপুরা শ্রেণী বেকার ধনী ভবিষ্যৎ অন্ধকার তিনি বেঙ্গালোর দিল্লি চেন্নাই হায়দ্রাবাদ শিলং গুয়াহাটি সারা ভারতবর্ষ প্রত্যেকটি শহর আনি ত্রিপুরা সড়ক মাছাইয়া মানিংয়ের কারণে আরো সামুখাই মাতো বিএ এমএ পাস করে আজ আগা অসুস্থ আমি থিলাই দङ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে থিলাই দङ রাজ্য তো সরকারি কোনো হেলদোল করে ও সেখান কাইসা তক শো থাকমানি आं संगा डॉक्टर मानिक डॉक्टर दिलीप दास एमएलए दं আপনারা তো গণতন্ত্র মানেন গণতন্ত্র আছে কোনো নির্বাচন আসলে কোনো অসুবিধা হয় না সবাই ভোট দিতে পারে কিন্তু যতবার এই বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার আসার পর যত নির্বাচন হয়েছে কেউ নমিনেশন দাখিল করতে পারেনি আপনাদের ওই বাইক বাহিনীর যন্ত্রণায় শুধু তাই নয় বলুন তো আপনি এডিসিতে কেন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করলো না করোনা আরে এটা কি ধরনের কথা করোনা নিবাকে চিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খামিয়ে নিদি শহরকে করোনা করে পারকে করোনা তঙ্গ বসুক তাতাল চিনাখানে হাইকোর্ট অর্ডারই মানে পরে পর্যন্ত বড় ইলেকশন খেলে গেলে বলে আনসাকা করোনা না মহারাজার বই মহারাজার করোনা মহারাজার আসলে গিরি দেখা বহুত বন্ধ খাইরে দিয়ে নামলে ছাউদা পাইছে কিন্তু আপনি পরিণাম কাম খাম जों ভিলেজ কমিটি রগ এই যে ফিনান্স কমিশন নি রাং রগ নিনি পিডিএফ নি রাং রগ ডেভেলপমেন্ট কাম রগ जों খাইজামান সঠিকভাবে সমস্ত অধিকার ধর্ম খাইকিতা এই সরকার বাইকে সম্ভব নাই বনিবাগের পরিবর্তন মাথায় নাই তা করো পরিবর্তন নাই বুবাগরা শুধু জায়গা তংলিয়া বড় খেয়ে মনে খাই মানে বুবাগরা আর কিতা 10-15 টা দিতে পারবো আর কি 42টা রিমান ধরা খাওয়া আছে না ততরা হাত জাগমা নাই না বুসো হাত জমাই ও মার তো বসে তো এটা 42টা কেন কেন দিছে বাঙালি কেড়ে যেতে টিবলেন চাই আর মানুষ চাইলে কিটা করবো সুমতা আনো আনি কেতে টিবলে হামলাকে ওয়ানজে চিরি কো ফাকে আঙ্গুর চিরি খোপতা তুমি চিরি কইরো না দাগের গে হনুমানবা আ মণিপুর খাম তবে প্রাম সারে ফাকে মিটিং কামই নাই কি লোক ফলি ফেলে যা বড় মারা খাইতে মানবা তোমরা কেতে টিবলেন চাইও না না আর বং দিব ইয়ান থুরু করে খোদা করো ও রাজা স্যার আমরা বাস্তব नहीं फेंक पाऊंगा किरीमा हा का जोड़ा कैसा हो त्रिपुरा सानी बूट भाई ओ त्रिपुरा राज्य ने वो जो थंग करें रख राष्ट्रीय खाने रख जातीय दल रख तरेंग वर्षा मने कमी थंगा ताकरो নেন যদি থানসা তো গায় বড়মচন পাইরি এক সালে ত্রিপুরায় তখন 1,75,000 ওই চাকলা রুশনাবাদ থেকে এসেই ত্রিপুরায় এত জনসংখ্যা বেড়েছে ত্রিপুরা অবাস্তব ওইটা তো অবাস্তব আপনি 80 দশকে যখন আমরা ষষ্ঠ তফসিল দাবি করছিল তখন কিতা কইছিল আপনারা এডিসি তো আইনও নাই পাইনও নাই সংবিধানও নাই কিছু নাই এটা দেওয়ান দায়িত্ব না এটা আরো অবাস্তব ছিল এখন বাস্তব হয়েছিল ভারতের সংবিধানে কত দ্বারাতে এটা সংশোধন হয়েছে 49তম আখাংরা রংমা থাকলে এটাও হইব এটাও দিতে হবে সংবিধানে কাজ খায় মারি নাই ভারত পেতাল অনেক রাজ্য অনেক রাজ্যের রাস্তা মসুলিয়া তংবা
বনে বাকি তা খোকতে চম তাবু চম্মারিনি জরা বেলে খাজা বনে বাকি তাই বলছি না তোমার প্রোগ্রাম তো অমাহাই কেন তা খোকতে বুক চম সিমনাই সিমি চেংসিনাই রেল মান্ডাই থেকে বলছেন টাকার দল থেকে গোলাঘাট দিক থেকে ইয়াং চইলাম থেকে নখরই বাগমার থেকে বলছেন মনোর থেকে বলছেন জুলাইবাড়ির থেকে ইয়াং করব কিয়াং আবনি পরে রায়মেবিলি থেকে ইয়াং বলছেন তামনে বনো নিনি অম্পিতই আশ্রামবাড়ি থোক কৃষ্ণনগর কৃষ্ণপুর তুই ওয়াইছেন ইয়াং রামচন্দ্রগাতি থাসাংসরাই ইয়গলা টাকলাই খবর তঙ্গ টাকরো তাকিরি দে হয়েছে তাকিরি দে বাঙালিদেরও আমরা বলছি ভয়ের কোনো কারণ নেই কোনো ওয়ানা করে তা করো সারা ত্রিপুরা ঘুরি নাইকা যত্ন প্রত্যাবর্তন নাইয়া পরিবর্তন নাইও পরিবর্তন চাই পরিবর্তন হবে সুদে আসলে হিসাব করব এই 5 বছরে রেগা থেকে শুরু করে চাকরি থেকে শুরু করে কত পরিমাণে আপনারা দুর্নীতি করেছেন কোটি কোটি রাং দুর্নীতি শুধু কতিপয় নেতারক নিবাগে এনে পিনাকি দাস কিসমি চেঙ্গই সারা ত্রিপুরা রাজ্য বলনি যে দুর্নীতি মানে একদম চোখ লেখা হয়েছেন হিসাব খাইছেন কোন তদন্ত খাই নাই ও ভাই বিজেপি রক্ষাও যে 25 বছরে বামফ্রন্টে যারা দুর্নীতি করেছে আমরা তাদেরকে পাতাল থেকে তুলে আমরা শাস্তি দেব বড় পাতাল তোরা নীতি খাই মানছিতা আসল পাতাল শীতলাং থাকছু থাং মালে আঙ্গ সিয়া কি সুরি দেবে হোক যাও বসে রাজানো সিনিলিয়া বোবাগ্রা হিন তো মসে প্রদু চিংথাংছু বুফায়ুংছু খাইকিছু কক সিংহ আগো কক সুরি কাইছে গেংমাটা সিদো अब स्वांगले अब बरोबर सलिया ताऊ क्या बोलता सिंधु चंद्र भाई बीजेपी आईपीएटी जुट हो यहाँ क्या कुनी जगन बसा लगा বিপদ রাজানো যখন খাও তো কো ফনাঙ্কা নইও ইয়নো জগাই বারু যে বুবাগ্রানো মুক্তি ঠিকাই যারো তিনি ত্রিপ্রাণী বড় তংসি বড় এডিশো পাই থাঙ্গা নবলে সাই জানে তুই কতর তরে আছে ওয়ালাং বলাং অশোক থামাই আপরু যত আইপিএফ করে সাই ক্ষমতা তঙ্গই কাইসাপন জিদি আবো ও জাগানে খুব দাঙ্কা আবো কুইয়া ও মুক্তি ঠিকলাই মানে মুক্তি তা করো যতন হামবাই কাবাং বুটবাই চিনি ডেপুটি সিএম অমাহাই বড় চিনি বাগৈ নাঙ্গো जोंबो आंबो विधानसभा थांजाक बहु विधानसभा थांजाक विधानसभा बंती बरफ नां जों साइमानो ताकुताय बुकुपसं क्षमता तंतुति फानो बिरोधिनि रुल मानो लस्कर सम्प्रदायनो आं साइजुं सिरि खका याकालि आइसि निनि एसटिनि जत कुटा तमनि 17,000 जों चाकरी वाला लायै सुधीर मजुमदार खुंजो रम रमय उठो बसो তুমি 24 আমরা 8 তুমি 24 আমরা 8 তারকে সরকার থাকতো না সই করো সপ্রা কাবলে হ্যাঁ অমতি বড় নাগো অমর যখন তংপ্র যে বিধানসভা কাম্পিও जों অমাহাই বরফ নাগো তা করো ক্ষমতা থাঙ্গাইব থাইয়া বনংতং বিধানসভা जों থাঙ্গাই ন অমাহাই ব্যক্তি ন जों মারো তা করো जों অনেক দুগো নরেন্দ্র মোদি ন গুজরাটনি মুখ্যমন্ত্রী তো মানছে নং ভাগ্য প্রধানমন্ত্রী তুবা কক বনিবাগে তাই বারা কক সায়া আন্ধ্র সমাজও কবাং ভাই बोधरोय चिनी बरमगरां चिनी माया गनां जतने आनी निनी खानी चिनी अनिमेश देवबर्मानो आंध्र समारियो कपला कबां बोधबाय बोधरोय कपला खायदि हने कबगय आनी कक्समने अरमपाका गोबाग्रा युगलक्थं चिनी বেলাকে চুনো কক নামানে সাবিক লাগি থাকা সিনি সার বেলে মায়া গনা হারি আপনি সাথে সাথে চুন হাইন হাই চুন কক নাগলে মাদি কি থানাই সিনি মায়া গনা স্যার 9 হালেলি এমডিসি তথা ইলেকশন কমিটি নি চেয়ারম্যান স্যার অনন্ত দেববর্মন চিনি বসিং কক নাগ নবগে অচরানো জাফারে যাও बेलाई हम भैया फरो चीनी महाराज राइट टाइम में राइट डिसीजन करेगा
যে বড় কুপলাই যে বড় ককসাই মানায় যে বড় রেলাই মানায় মশালাই মানায় বুলাই মানায় হাই খেলাই বেলাই তাংক্রাগনো তিনিও আসারাম বাড়িব ক্যান্ডিডেট দंमानि आं महाराष्ट्र बेलाय हामबाय माइ आफाद তিনি 16 তারিখ নির্বাচনী প্রচার এই তুলাসীগঞ্জ বাজার কাইসা পান্ডা ও পান্ডানি সভাপতি তিনি গপ্লাই যে খাইবাनो जों त्रिपुरा रायजोआव जों जतन इतिहास रामनाय ताकलाय जों जतन सागाव दंनाय जत गोबां बुट माने जों दिनै कैंडिडेट अनिमेश बाबुनो जों गप्लायखाय फुलुंनाय अबश्य प्रथम ते कक गोरों कक मुनिरि सायमानाय दिनै सिमनानि आं हायनो एमडिसि बनां बेलाय बेलाय हामबाय फरो ते बुरि बदलनि जत अक्रा चाक्रा दिनै डिस्ट्रिक्टनि दिनै ब्लकनि अर जे अक्रा चाक्रा बाजाराव पाइनाय फालनाय आरक्षा दफ्तर बरनो पुइलां चबानि तिबाइया फरो दिनै कैंडिडेट एवं अनिमेश बाबुनि इतिहास किजा आं सायखनाय गना पुइला नरक चादक चादक सायमिया बो एक्चुअली बो छात्रपुर टीएसएफ खायजाक बर गयखिजा बिन बखाव राजनैतिक हाबजाक थिका राजनैतिक हाबजाक गाय बो नॉर्थ ईस्ट नि जतनि कोटार कलेज इंजीनियर कलेज नेरिस्ट अरुणाचल बो चान्स माका परिनानि नॉर्थ ईस्ट नि तिनि 7टा राज्यनि आरो मामां जत परिउ नि मेंगो अंतल मिजोराम अंतल मेघालय अंतल जत तंगनाय आबो जत नेरिस्ट न मानो बो ओ नेरिस्ट पास खायै नेरिस्ट पास खायमाने आगे जत टैलेंट छात्र न हंकाय बरनो कैंपासिंग परीक्षा नाও ओ कैंपासिंग बो 1 नंबर टिकेखा बो कंप्यूटर इंजीनियर पास खायै बनो पेट्रोलियम भारतवर्ष কয়েকটা আমতি দপ্তর তো যেমন গেল ওএনজিসি ইলেকট্রিক তারপরে পেট্রোলিয়াম বম্বে বড় পুষ্টি নিরীক্ষা 20 বছর শিকাং আর বম্বে পেট্রোলিয়াম রিফাইন কোম্পানি ম্যানেজার পোস্ট মান গই চাকরি খায়গা 2003 प्रथम चाकरिया करे प्रमोद नगर सीट जों एसटी सिनामानि सीट और वो फाइबो जाफायगा बनि आ समय 55,000 बेतन और 20 बছর सिगांगो आं तामनि बागे अको मासागा आन बोसाजुगो मासा दङ आन बोसाजुग मासा बहंगाय इलेक्ट्रिसिटी तुमतें परिवाय ए जिरानिया इंजीनियर कॉलेज एनआईटी बब टप हमें माने पास खाएगा बड़ो कैंपासिंग परीक्षा दिवय बब टप जीते हुई दिल्ली गुड़गांव जॉइन खायो कॉल ग्रीड आन बुझाजै ताबो मेघालय दंखौ ब 2010 चाकरी खायो आन बुझाजै ताबो 1,62,000 बेतन दङ असिस्टेंट मैनेजर बिन बेतन ताबो 20 बছर बुसुंनाय 2.5 लाख उनखां बोले अब बखावा माया तो मणि भाई बो चाकरिया करे तिनी देश नि सामु खाइना इनि और प्रमोद नगर प्रथम 2003 जितियो ताकलाई 2023 सेम जों अनेक गरमानो उनको चिंता खाइना जों कायले फुरबो बेजुर माथागो कक्सिनंकाय হয়তো খরক দাও এই খরক চিনি নহয় খরক বা নহয় 9 জন নহয় 11 জন নহয় 15 জন মাথা কক্সিননি এই বেজুর কারণে টাকলাই এই চিনি ও আশ্রম বাড়ি সিট 25,000 বুটো বড় লিড খাই নাই আম হিগাই 2014 आनी राजनीतिक बात हमारे तो 45 बছর काका ताबो बॉय जिंगे 73 इनके
2014 ano COVID lang leka IPF diwa ang party kaya hinto mani thanga thangba lama kasulai nai member song 4-5 bar thanga permission maya ngeba ang thanga ngeba o jeta tabuk ko a somoyo o lama kasulman somoyo diji Wabru DSP, angko sekhase mengkai tu bro, bok dijali tujuh na itu kamu, anak apa si polisi itu tu bok, agak kau, enggak sakata, tangan ni permission yang ni ba, borang musuh korang musuh, habisuk tu ni ba, ha, kamu iwar jaga, enggak borang kharbai nai, di permission enggak ba, bobo, jari kabde, और निर्दिष्ट काल बगे इंगेबा थाइलेगा लामा का सुनाइगा अब बड़ो मुया गाड़ी तुनाई तुन तो माइरुम तुनाई तुन तो निने एकदम बाजार खाजार माने तुनाई तुन तो इंगे थांगी आं सिमका और नों यांगले मारुम गोसो दुइटा गेटो आनार बिसेबा 15 दिन चादर तो सा हिंदो माइरुम आसके बुइदि पेमेनि आय मासु तो गो माइरुम सिमा करे Last ang bon saka Delhi ta johor ka member suno kemalai to kha Delhi tha thali abro kubun jaga te ber lei tum tu ab amti obostha laika ola hokai ang bono khub dukho naga tabu hoito bo sorio thanga bonang chejam ko gya যেদিন 11 তারিখ পাইকা লাং দেখাই তো নাই তো অন্য কা পুরো সাথী পড়লে নিবাগে কবর উলাই তো খা এ আবা হাজার হাজার বড় বাবু বুসকে থালেগা উলো ভাই বড় গভর্নর সাহরকা চিমকক সালাইনে হিনে ওখাইবা গভর্নর কক পাইলে লিয়া বতো নাই নাই সমিতি কেন্দ্র কমিটিও কেন্দ্র ওয়াং হোম মিনিস্টার আং চিঠি হনা হি সামাবাইতে ত্রিপুরাল্যান্ড মান খা হিনি 11 তারিখ কই সিরা কাবলাই খুলুমনাই খুলুমো আন সিকাঙ্গো আং মো বুদা রাক কেনচিলিগানা আবো তা সাথে মাখানা সা আইরক সিগলাগা ওখাইবা ববো কুতাব জবাবরিয়া সিগা কে মাকা বাসা পুনতান চালাই টাকা বাসা ওয়াং রাসায়নিক চালাই টাকা পারা পাজি সব তেলবাটকা আবর গাই রিং দেখাবলে বড় কবাং মানুগই ngaiba ani nogo atung laika sunil jabjor paika ano bor khorok dok rang 500 rega maika laika kohan bai akobai tipralen ni kok salene ni BJP bai salaika tipralen bosaka NC saka पहले हम प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर का साथ अपॉइंटमेंट बात करने के बाद हम लोग डिसीजन करेगा उसका क्या बोले थांगा दुइटारे को कोई दिल्ली वो चुन तो आंग छुट्टी लेका थांगा थांबा होम मिनिस्टर भाई मालाई का पूजा सिकांग गो नयटान समय बिन बांग्ला याक बगोई कुछ कुतरो बले एनसीडी बांग्ला याक बगोई एनसीडी अब तो बहुत सीनियर आदमी है लेकिन हम त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए आपको जरूरत है हाँ IPF हमारा BJP सरकार बनेगा इसीलिए आपको हम मदद चाहिए नहीं का कहवा बहुत सरकार जिनको त्रिपुरालैंड इस टाइम पे तो हम त्रिपुरालैंड नहीं दे सकेगा नोटिफिकेशन निकल जाएगा इसीलिए हम नहीं दे सकते लेकिन एक कमेटी बना सकते हैं मोबिलिटी कमेटी हिंदू आंग सका आमती पहले इंगला कमानाई आंग सका आंग तो एमने वो अरे साम्पोर आने बाइनी बसाजक बाइ बिन बसा के सानो कायोंगाई बा आंग कुमिनु न क्लाइ तो हमले बनो आंग सका अब ती पहले इंगला कुगा हाय बनो যত বড় পালমানি লেখে বা ফাইলেগা আর কৌর সালাই মডেলিটি কমিটি নাই 8 তারিখ হইনি থাকা আর ভাইয়াকে পাইলেগা তুম নমনা তো বিয়ে যায়া বড় তো রাং মাংছি ফুনুক তো হইছ ন হ্যাঁ নর জানাং রাং নাং সাং দিনাই তবে জন্য পালন না নাই থাকা একটা সময় গই তুমি রিংখোয়া বড় পার্লামেন্ট ভবন প্রাইম মিনিস্টার বে মালাই নেনি থালাকা প্রাইম মিনিস্টার মালাই নেনি গেদা হামলাই চারং লাই লাং থাকা हाइनो बोबो प्राइम मिनिस्टर ओपन छात्रा बिनी बांग्ला याक बगोय हमारा
सरकार बनने के लिए पहले आप जो चाहिए सरकार बनने के बाद हम आपको कर देगा त्रिपुरा लेना ठीक है तुम्हें बोवो आसल के बुकु गई मामा और बुकु गई बरों नहीं बा बोवो हाई के बांगड़ा या गोई बना ही सकता लेकिन सुनो एनसीजी त्रिपुरा में बीजेपी एंड आईपीएफटी का सरकार जरूरत है सरकार बनना चाहिए इन्हीं वो बार बार वो सका इनका वो लोग का तब वो सका उनको हेमंत विजय शर्मा लेकिन त्रिपुरा का जितने आदमी वो लोग भी त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं त्रिपुरा लैंड होगा लेकिन सरकार बनने के बाद पहले हमारा आरएसएस इधर आरएसएस ने बोला है हम 22 तक जीत सकते हैं बाकी सीट नहीं जीतेगा और सीट आपका साथ जुड़कर आईपीएफटी के साथ जुड़कर हम सरकार बनाएगा तो हम आप हमारा जरूरत है हमारा साथ सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ एक कतर लड़ने के लिए चाहिए तो के बाद उनको खबले मानी लाई फैलेगा बोले भाई बा तेन दिन फूंग भाई कहीं ना तलांग खंगवा उनको वो अब गुवाहाटी वो सीट बाग लाई दे जास 3টা বাজে থাকা পুরা 7টা সিটে আরম্ভ 20টা সিটে আছে জন্য 7টা রে নেব 8টা আঙ্কা লাস্ট 3টা বাজে পুরকাই 9টা আং থাকা 9টা পাইলে আবো ভাইকে চালাইবে 40টা বনি এ জেনারেল তঙ্গ কিনে এসসি তার বঙ্গ 11টা আছে 9টা আং বসি আং তো বলি বড় খাই একবার তার সাথে ওলোকে আনে সিজন দার কই হয় অনন্ত কপালে পাইলিয়া নিনো আলো এনসি আং এক কাসামো সঙ্গিকা একাই আং থাকা নত তংছিনি হিনজাও ওলো কেবা 3টার সময় গে যা সামানে আবনো গছিলাই 9টাও ফাইলেকা বড় থাকা 10 दे सकता है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर जब कहेगा हम को 10 दे सकते हैं लेकिन हम हमारा खिलाफ में हम 9 चीज दे सकते हैं आंखाय नौनो 9टान बारा दिमै ini putulai फैलेगा केबा रांजा नांगो नि दिनाय हाय छाउ केबा नेबा सलो कमल साइ थेगा रां केबा कमल नो जे सानमो जे दिनाय हि छाउ केबा फाइलेबा नॉमिनेशन दिनाय 11 तारिख नॉमिनेशन दिनाय केबा ओय अनंत थानि निन गारि तिलाङै रां नार फाइ दिन छौआनो गाय नॉमिनेशन दिनाय बागै रां रहनाय नों रां नाहा फाइ सीधा आंखाय 6 खायना ता 22 प्रेसिडेंट बा बहुत प्रेसिडेंट 6 खायने बो रांना थानि आं जे मा खायने बो 22 प्रेसिडेंट निका बिन तंगा दरा गाय थागा बो मेबार सरकार बो बुतो बो जानाय बो मारिया आं 22 प्रेसिडेंट नि 6 खायबाय आसिसा कतर मा बैक कुबो सीधा कैसा कतर मा बैक कुबो वाइ सेवन खन्नानि गाड़ी बारा नानानि आरो नॉमिनेशन इथानि जुआ खाय तो कुछ बरो गो सिरि मात लांनाय बिले आवन बागे 5 लाख खाय दिजा नॉमिनेशन लायथा नाइबा लोकसभा निर्वाचन যখন ফাইকা हां बड़ो रां अनेक साननां मानिया बानो थागा आ रिते तो उरी आसे गोबां मा एकला रिने के मांगे दे आइसिको ओलगा आंगोल सका आनि रां रिते तामनि रां जो ओ मा नसारो चाकरी खाइदो नि 20000 रां खैदोको एनसि दबमा सै आं थागा नाया निनो रां राजनीति नो कुनो माया दया करे जाऊ नु मामली लोनी हिसावानो ओ बहाव तामको उलो के बोबाय रिलाया वो खरि बाइक पाइगा नों बाय आं करे हिनि राजानो भाइका राजानो सागा आं आम्बासा मालाय राजानो सामाने बो आं कोनो बिसेस जाया नों आरो 22 प्रेसिडेंट सरकार तो नों भाइके फाइनाय बा आरो जाऊ आं तौलिया आप दलो आइजि साका आनो बयबो खाइरिबाय पाइजे लोकसभा बुजारे नै मते बुजाया बो दरकार नांगौ हिंसा होगा आं सिबुताना आं साका बनो बो लगि मंत्री से दुइटा पोस्ट हां निनि तनि रेभिनिउ बाय नि फिजारि दुइटा दप्तर निथानि मंत्री नों भाइके बुजाना हिमा आं बायले लायका गां साका आं बाया आं बबाय तंगियो केबा उलो लास्टो आं रिजेक्शन लेटार बुनका बिसास फेका ए गुबुयो आं रिजेक्शन लेटार अनुपातका
thani engine thani apur ke bobishes ke binar direct hangai ang bonu thaga tini jimikai nini bai ni Paika Devi ni bai ni tin Maharani boro kumari ni bini organization ang khainai Lok Sabha nirbachon apur jimikai ang bawa surunga kai takulo bini bab lukha sika bo actually kaham bin bukhau kaham bo sika khangrai ro bono tabu not that bo direct thaka ano ekdino meeting go bo direct thaka bata rahi hai bono amon bagi botabo meeting ka kai direct ta asija khatara asu direct lecture sili bono direct ko thaka ang sika tara dono binaro thanglaiga bo amon bai congress jakar ka ungka tahu takuro kebang kok saiki ini candidate tongko bodo teu sanai ani last ko gonong nai tang kaga jung tini no jung batar jung ngonai jung tabu bahage keplai khenai borok to ja thokine to thokika jibono helicopter bolongo to huru kaka o BJP ni organize khene bagai salsa ano कांचनपुरा हेलीकॉप्टर इतलांग थका आंग थका आनो था एयरपोर्ट में आ जाओ आनंद बाबू हम हेलीकॉप्टर में जाएगा कहाँ कांचनपुर हाँ चुनाव के लिए हम कांचनपुर में जाएगा आगे भाई एयरपोर्ट नहीं हेलीकॉप्टर में इतलांग थका कांचनपुरा हेलीकॉप्टर नहीं ना वो बोरो हजार फाइव ले बोरो बामन सीमा करी जाता आरो लेकर रिफाइव हम दिखाए नुखा बोरो नहीं जेता ताताल कब जतन माता भाई বনি বাগে সাও তাকুরাও নরক অন্তত তাকলাই ত্রিপুরানি ইতিহাস সৃষ্টি খাইনা নাঙ্গাই ও ইতিহাস সৃষ্টি নিবাগৈ ন আং নরনি থানে স্পেশাল ভাবে অনুরোধ খাইও তাঙ্গৈ হে কিনো আসারাম বাড়ি ছিল একদম অঙ্গে আবার 25-26 হাজার ফুটত লাঙিছেন উইন খেলি নানি আনি বখাতো নরনি বখাবো হাই নং নাঙ্গাই নরনি বখাবো নরক যত কাকু মুখ গোবাংমা লামা হিমিয়াই যে সিপিএম কক তো আনি পূর্ববক্তা কক সাই খাঙ্গা যাতে যাতে নং কামকে বুঝখা जोंनो थकिमां उसुद्दीन थकिका जों दाबो बुबागारानि एमां बुबागारा जेता वान सुमने आनि लास्ट फाइट नरक जतन অন্তত ওয়ান সুদই নরক যেখানে ফেরজাক বরফ যারা তাবো ফেরজাক তংলাই রাও মুয়া সানাই রংনা আনি এই রাজধানী যিনি বিরিন্দা চংরান থালজানি অরণর যতন বড় সুবনাই এবং থালি কক সাইমানাই বরফ ক্ষমতা গণং বরফ অব आं निजी सिजाब तांगै जों जखन दिल्लीआव जंतर मंतर जों जखन सिटिं डेमनस्ट्रेशन खाइब्रो এই তিনি প্রার্থী আরো যেভাবে বক্তব্য রেখা আরো যেভাবে কক শাখা আবো ত্রিপুরানি এমন পুরো ভারতবর্ষের বড় আসল বড় যন্ত্র কুথুমি মায়াকু হাই সাংবাদিক শাখা আনো এক সাংবাদিক সিংহ उनका होने ओ कहाँ के आदमी लेक्चर रहेंगे हमारे त्रिपुरा का आदमी वो तो ऐसे बात किया ना कोई हमारा हिंदी वाला बात करते ऐसे किया हम लोग इतना टैलेंट है इस टैलेंट में आपको त्रिपुरा के लिए कोई ना कोई फायदा होगा हमको थोड़ा इंटरव्यू ले बड़ो इंटरव्यू ना मगे आम लोग तो आप कलकाता सांबादिक करना जोंनुखा भारतवर्ष जोंनुखा जों महाराज नीतियै एवं महाराज वानसुमानि तियै महाराज जेता चौमानि तियै जों कपलायनाय जोंना जे टैलेंट बरनो किनु जोंना चौमिदिका राइट टाइम राइट डिसिजन नागा एमन बरनो जोंना रहरगा এই আসারাম বাড়ি সিটো जों जैक खाइबारो हाजार बुट दिवाने नै যত গরমি থানি ন আনি আশা বিশ্বাস করগৈ আনি কক থানি ছামানি অরণম থাকা যিনি ত্রিপুরা মাথা আয়োগ লক্ষণ বুবাগারা আয়োগ লক্ষণ যিনি প্রার্থী ন হাজার বুট দিনানি উংথন হিনি আনি গগ্ন অরণম থাকা যতন হামবাই যতন খুলবাইকা যতন চবানি চিবাইয়া পারে আনি কক অরণম থাকা হামবাই sini bersegang wasu nang mani kok saya kelang mani bagai sini saat ni bagi dewa sapal ke coba je bakal nama tu
हामबाय sini abu bus kanggo ognar ganang sini belai maya ganang khachuksa belai kha ganang dofani bagai sacrifice khainai sabi sasram barini candidate totha TTAD sini charifang yakchu borong ganang deputy CM sharon me rokon sanani bagai bono tabuk chung ajorano ya pare dijau sharon me sang sharon me sang যতনো বেলায় হামবাই তিনি 2023 ni বিধানসভা চংমারি নরুগৈ চিনি ককনির মুং পান্ডা পান্ডানি আচুকফাং মচাং গৌরা কিশোর দেববর্মা নোয়াং কুইলানো খুলুমমানি তেহামজাকমাই আফারো খুলুমুং আফারো চিনি 73 বছরনি এমডিসি এবং এনসি দেববর্মানি রাং রুজুনাই মচাং অনন্ত দেববর্মান খুলুমুংয়া ফারু হামজাকমানি তেই চবানি চিবাইয়া ফারু চিনি সিনিয়র ডিএসএফটি লিডার বাবু টিপ্রামথানি বরংরাং এমডিসি কাকু বকরা রবীন্দ্র দেববর্মান বেলাই বেলাই হামবাইয়া ফারোয়ানি প্রচার দিবাগি হাইমানি বাগি হামবাইয়া ফারো চিনি ম্যাডাম বিনামালা টেবিনি এন্টায়ার ব্রিগেড নো তঙ্গর চিনি টিপ্রামথা টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ নি আদম আদম যুগসম বাজারও যারা চিনি সমর্থক রোগ বিপক্ষনি বড় রোগ বক্তৃতা খাই দংনাই রুন্ড হামবাইয়া ফারিয়ান এজ এ ক্যান্ডিডেট কয়েকটা কক ছানাই দিনিনি দিনও ম জায়গাও ন 12 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2018 সালনি কক মুই দুংবাই ঠিক ম জায়গাও এনসি দেববর্মা Iprasarong ni thanya jinum mataya. Ang saga mataya po. Koron besayang no pidaruan. Jini Tritanggal tabu sorgio. Omio Kumar Deborma Banglai. Rajesh Deborman bagi prochar khejen bagi chen phaile jaga. Jin boktida paikha. Sansan nganai toman jora. IPFT BJP by Dagarjak Borogrok Otor Gizet Nor Hamla Keke Ali Yak di background of Mukzagi Tanga Song Hante Razniti Klaili Karon Kok Kubi Sharani Kuno Zaga Jehetu Manlia Razniti and Klaili and Song Kait Kitonek Borok Zarano Bekti Gotobabe Paramoshor Nairo Saga Borok Hayako বুঝি আঙ্গে আ বড় কামতি খাইগা কিন্তু সালসা বড় বুঝি নাই বখা দফাসে গতর 60 গতর ইয়াবা বুঝাগি ঠিক লাইফানো দফানি কক সামানো ইয়াকারিয়াঙ্গিনু তিনি তাওইসা প্রার্থী ইংরে আ জাগা তিনি বসাই কক মাস হাওয়াই আনিয়া 5 বছর আগেনি বক্তব্য তাকবো ইউটিউবও তো খানাদিনর আংজা সাকাইন সিদেবর্মা সম্পর্কে আঙা সাকে 100 ভাগ বড় কাবন সত্য হলে তিনি প্রমাণ খাই
mo borok tipralen tubuya bohaite जोंनि सिदे बरमानो सिनिव हाइते बो सब समय मीटिंग खाय कराई रो गाहाय खाखला बसे नाय हाइते बरनो मकल बे मकल नायमा नुसनु गया को बनाय आर कराई रो जिंगवारी तंगा हाय कुआई पमई हानो का कुआई पमई तंगा बई बहिने हि बहिने आर मीटिंग पाई थांबायमोन परे साकु हुलै Kikrokti nai na pokrokti apon siwai ke basi ai bothui jangga tini pamo khaya to ngai ti prasar no hasing orom to babu ma sakable mani ko gi ai noi round sunai meeting khapro IPFT NCT INPT जों दल थामै नय राउंड मीटिंग खायेन सिदे बरमा बे जों कक पाइले जाक जों तिप्रारक थानसा दंनाय बीजेपी नो चापो खिगलायनाय 20 टा सीट जों दाबि खायनाय आर 20 टा जयलाभ खायनाय आबुचिन कक दंमोन जे जोंनाय मीटिंग पाइ थांगा जोंनो फुनुका आईएनपीटीएम सिटी बान लगी दंगो एनसी दे बर्मानो बीजेपी रो गिरिजागे 14 लक्ष टाकानि स्पाइस जेट चार्टार्ड एयरक्राफ्ट बाय बरनो गुवाहाटी ओतलां थांगा कक सालायनो बागे हित एबं आरोनो जत सब कारबार कोटी कोटी टाकानि खेला तिनि अनंत बाबू निजे मासाका कोटी कोटी रां नाहारि बीजेपी थानि दफानो फाल रखे किंतु ताकु प्रत्येक एसे कुबुई कक तिनि आं सागुनाय 21 तारिखो जखन 2023 21 तारिख निर्वाचन घोषणांखा बुबाग्रा चिनी पार्टीनि चेयरमैन नो बीजेपी रो दिल्ली नुंक्लां खाइছে এবং একই কায়দায় বুবাগ্রা নো রাংবাই খানান বাগে बीजेपी रो मु बोले किम्मत बुखुबाई सादिनों जोंनो रिङैज्लां खाइছে बुबाग्रा जोंनि बरम गोनां जगदीश देव बर्मा बीके रांखल आं अनिमेश देव बर्मा चित्तरंजन देव बर्मा थाङै जों दिल्लीआव बीजेपी नि नेतारक बाय मुखरा मुखरी चिनि मीटिं खाइছে এবং আরো বঙ্গ ग्रेटर तिप्रालेन पक थांने हाइছে बुसुग्रां नां नरगाबोसो सादे हाइছে किंतु बुबाग्रा परिष्कार भावे बरनो सागा हमको आपका पैसा नहीं चाहिए हमको अपना तिप्रासा के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन चाहिए निनी बीजेपी नि रां निनी पकेटो दायित्व नि दे आनी हावो आनी शासन मान नै आमको खबर जों किफिलै फायगाय अनेक बरफ जों दिल्ली थांब्रो एयारपोर्ट जों फटो बुई फुनुका आईपीएफटी रो गाहायनो मो ग्रेटर तिप्रालेन साननाय बुबाग्रान बदल बता पाइजाना थाङै दं जिनि बिरुद्धे इउटिउबो शत शत बरफ सुई मुसुक जों सागायছে কিন্তু তাকুব্রো 20 বছর জন্য নাসিঙ্গै তিনি मासे मान याखाय तागबो दफान कक साइ दङ दिल्ली थाङे आं अनिमेश देव बर्मा बुबाग्रानो लगिरि कक थाइसे कुइलां मो सागा जे बीजेपी मो निर्वाचननि जरावनो जोंनो चुक्ति खायनानै नायो निर्वाचन घोषणा मानि परे একটা নাগরিকनो नग रिनानि কোনো সরকারनि অধিকার গरै আর नरेंद्र मोदीनि सरकार ग्रेटर तिप्रालेन नाम चुक्ति खायनान बागि जोंनो तुखा बुकाटा वानसुकि जोंनो आइते जोंबो केबो डॉक्टर केबो इंजीनियर केबो एमए बीए परिजाब तिप्रासा जों लांखाय आइते बाबु कक थाइजा बाय शेष सागाओ के मोस्ट वेलकम ग्रेटर तिप्रालेन के लिए आप बात करना चाहते हो चुनाव खत्म होने दीजिए चुनाव के बाद हम बात करेंगे भारतवर्ष बतंग नहीं त्रिपुरा हा बतंग नहीं बुबाग्रा सह जों जतन कथां दं नहीं
इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर से हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करेंगे ताबुक मो जराओ चुक्ति खाइरिता नाई इंटरनेटो रिनाई त्रिपुरा मथाबाई बीजेपी चुक्ति नहीं पाइखा त्रिपुरा सरकार बुका है के बुट रिनाई बीजेपी एकत्रिशटा पारंग थानाई बीजेपी एका सरकार खाइके बुबाग्राम थानाई प्रद्युत मानिक्य जी अब 5 साल के बाद आइए एनसीआई के खिंजा कबले दीनी बागे बुबाग्रा साओ थामसा से कोतो रांग कोतोरिया थामसा से मांग नहीं जनता वो खाइते थामसा नो से तोड़ दे और थामसा वो से तबु खितानी सिद्धि कैबन का साहब नो रोहर का आईपीएफटी पार्टी एनसी देवबर्मन बुसाजुक नो रोहर का जयंती देवबर्मानी बिरुद्धे কক সানানে আমি উচিতাং সাবো সাগলা কয়েকদিন আগে প্রস্তুতি সরকার ডেপুটি সিএম গাড়ি তঙ্গ নক তঙ্গ বেতন তঙ্গ তামলি লুপাইব তিনি বুদ্ধ শাখা আরে জয়ন্তী বুকু গাঙ্গনো সাও প্রতিমা ভূমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিনি यार खामानी बीजेपी बदल नी আর নেতৃপক্ষে কেসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বকে তামনি লুপে বিধানসভা বুসাখা আবন জবাব রেগরা দাইছে जों बुकाया देशनि কক हानि কক सानान बागै जे बरक उपयुक्त बुबाग्रा आबनन बाछाई खाई रहरका म बरक से जातिनि কক थांगै विधानसभा क्लेरी सानाय आ बरं से बचंगै रहरका पोकता थांगरन बरक जेएनसी देवबर्मा त्रिपुरालेननि दाबि तिसावै मन्त्रींखा त्रिपुरालेननि কক थाइजा विधानसभा बसायै मन्त्री एनसी देवबर्मा सह आईपीएफ তিনি এমএলএ র বিধানসভা থুমানি আই ইউটিউব তাকবো তো বাবানি কক গেছে আবনর বুবাগ্রহণ বিধানসভা থাঙ্গাই কোন নেতা কোন এমএলএ থুই বাংলা থুইয়া জাত বড় রুমের বাছাই খাই তিনি বিধানসভা রহরকা বুইনি আরি রকবাই মকল থেপা ওই কক সাইমানা নাংনাই মদ চিনি হা অর চিনি শাসন মাংনাই जों কোনো কম্প্রোমাইজ খাই যাইছে 42টা সিট রাখা ক্ষমতা দিত গণমুক্তি পরিষদ খাই নাই সিপিএম খাই নাই পইলা 10 বছর তারপরে 35 বছর বক্তা থানি তুলাসীগং বড় যে বরং মন্ত্রী খাই গৌগুর বাবু এলাকা তো ফাইয়া না হয়েছে সিপিএম বুমুগি বুটলাঙ্গি থাকা তাগো চুকিদার আওয়ার মাথি চূড়া রামদেও নাওয়ার রগো মাসিংনি জোড়া কোনো খেতনি তুই করে অগুর বাবুনি জীবন পাই থাঙ্গা তাগো খেপাওয়ার তুই সবাইয়া আং নংনি ক্যান্ডিডেট আং সাও যদি আং মন্ত্রী মান খান মকল বাই নং মকল বাই খেত আওয়ার তুই নুকাই সামুং তাংনা বুখামা তংনাই বরক সিনিনা নাংদাই পার্টিনি মুম্বাই বুট খানারক বহু বছর অগুর দেববর্মা নিজে সিপিএম পার্টি অফিস ছবি বুঝাগো আবানি কোকি আইতে দফান বাগি কোক সাইমায়া নিজে নি নগদ থাঙ্গন লামা পর্যন্ত বসনাম মালাং দিয়া ভাইকে চিহ্ন ইয়ক সামার নাই কিন্তু অগুর বাবু কাইসা কামলে কাম খাইগা তাকলাই পুইলা সিপিএম নি যখন বুমুং নখরকা আপর অগুর বাবু বুঝানা তংনি কিন্তু বওয়ান সুক্কা দফা থামসাংলাই তংন জাগাও আং অগুর দেববর্মা বুইনি ছেলেন তাক বুট বুঝাই কোনো লাভ করিকা আং নগ আসুবি ফানো থামসানোর সমর্থন খাইনে নিব কিন্তু বিন বুমুং রসাই নাহার গাই অমক বিনি বাগে ও আম চাইও তাক যারা সিপিএম ন বিশিং আং খানাও যিনি দানরের সং দানন্দলাল সং দানন্দলালরনি প্রস্তাবক সিপিএম নি প্রার্থিনী প্রস্তাবক দানন্দলাল বিনি দেহার নরম নাই 2000 সালো না 97 সালো কমিউনিস্ট পার্টি খাইউনি বখা তরে চেবরি ও বরক তুনা থাংপুর অটোবাই ফেরেই রহজামা নক নাই যাই বিসমা বাই থাঙ্গা বিনি তারপরে বলছেন শিক্ষাঙ্গিয়া
তারপরে শিক্ষা নিয়েছেন বড় রঙে আবার ওয়ানসারক তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি দাবিল হামজাগৈ ওয়ানসাসে জান রি থুই দং হাইতে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র ও ত্রিপুরা মথা খাইলেন বাগৈ প্রণজিৎ নমশূদ্র নিনি আনি বাগে ত্রিপুরা সারং বাগে শহীদ খাইতে আর जों ত্রিপুরা সারকাই থাকবো প্রপোজার নাই তঙ্ক ও পার্টি যে পার্টির জন্য চিকন সিনামবই হাস কমাওই হাজার হাজার বরণ জেল চবই ত্রিপুরা সারক কক উঠার নাই আর সিপিএম পার্টিও থাকবো প্রপোজার নাই তঙ্ক হয়েছে আবার ওয়ানসারক দুঃখ নামজানি তিনি বক্তৃতারিও जों वानसारक से ত্রিপুরাসার থাংদং তিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি খাইও নক ত্রিপুরাসার তাঙ্গি বুইনি বদল খাই जों চাবই মাইয়া বুইন চাবমানা কোগে তিনি ওরো বিজেপি পার্টি বিজেপি তো ওরো গুণ করে হাই সিতম্বর জানা সুতম্বর নি খরচ ওরো চারাই তো হয় বিনি বুমুম্ব কাঘাই আসারে ওরো বুট বসানা বসাই কাম খাইনে বিজেপি খাইনাই সিপিএম খাইনাই আং পরিষ্কার সাওয়াবো ওয়ানসার নেতারুনি খিকরগনি গুলাম বড় বড় প্রমাণ ডাক্তার অতুল দেববর্মা দিল্লি থেকে চাকরিয়াকারী তুবজাখা ডক্টর অতুল নন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামনাই ত্রিপুরাও বিজেপি বসারি জায়গায় 5 বছর থিন জায়গায় তাকে টিকেট টুকু রিলিয়া পক বসেনি তলুন থান জোয়াইতে মুই তো খাই যে নিনি গণমুক্তি পরিষদ যত সভা সমিতি সম্মেলন দাবি সেই ও সমীর দেব সরকার খুয়াই হইতে আ পার্টিতে চিংমা খাইছি নাই বিনি বাগে অনেক বড় তিনি কক্তি সাও নুক খাবলে প্রদ্যুৎ কিশোর নব নুক খাইছে বিনি বুমা মন্ত্রী খা বুফায়েম দিংজা বিকবর বকুন খাইমায়াবলে কক ঠিক আবাইনো মহারাজা সাও আনি বুমা মন্ত্রী খান বুফায়েম দিংখা কোনো খাইমায়া বিনি বাগে আলাদা রাজ্য নাঙ্কা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বসানি তো তাবু গাবো আইছে नरक ऋषि आए बाबा गोसिन तंगले 70 साल में हमने देखा एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं ত্রিপুরাসানে हालत परिवर्तन खाइमाया दशरथ देव मुख्यमंत्री खाबले सब जगह दिबा कुटना बाड़ी सब जगह दिबा আমপুরা মুখ্যমন্ত্রী নি দফানি বরং নিনি বুকুঙ্গানাও ন হর রিমান নুগিয়া দেবা আবনি বাগেই সাউবো বাগরা कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ते कॉम्प्रोमाइज खाई लिया हमको अलग स्टेट चाहिए मो सुजा को मोनो चीनी दाबी है मोनी बागी से लड़ाई के ताकुब्रो को कबांगमान साइमानो निर्वाचन जरा किंतु ताबो चीनी थानसानो जोंमा फुनुक नाय तिनी त्रिपुरा राज्य मुगली नरमुग नाबले चंदीपुरनी যে মুগলি সাবো ভাইকাই ফাইকা বনসঙ্গ সাংবাদিকর যে আপনি একজন মণিপুরি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আপনি কেন দাবি করছেন আ মুগলি সাবো সাগা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হলে অন্য জাতিদের কি ক্ষতি আছে কোনো ক্ষতি করে আসাম রাজ্য থেকে মেঘালয় সিনামকা আসামিজ নিতাম ক্ষতিকা आसाम राज्य থেকে মিজোরাম সিনামজাকা আসামি জংতাম খতিংকা जों চিনি কেনারগ্ন মা সানাই তর্ক যুক্তি বাইছে রাজনীতি আনো অনেক বড় কক করুন হলো বোবা রাজনীতি খাইনা উচিত দিয়া রাজনীতি কক বাইন ছাও মুদি বক্তৃতারি ন দেশ জয় খাই গাইছে কিন্তু जों মুদি হাই ঠকক ছাগলা মুদি আগে ছাকাতাবো ভারতবর্ষন ফাতান্নি কালো টাকা ব্ল্যাক মানি তুই ভাই নাই নগ নগ 15 লাখ 25 লাখে দানাই দা দেখাবা আবন বাগে মুদি কক ঠকাই সমান বাগে মুদিনি ফটো রিজাগো সুই বিয়া দিশাই সুতুই পাবো গাইতে হ্যাঁ जों কক ঠকাই ছাগলা ঠককই ছাগলা মদ চিনি হা और চিনি শাসন মান নাই जों তাকবো বিনি বাগে চিনি আম চাই তাকুকতি বুকুকচং যারা এই তিনটি থাকবো খরচা খরচ তংনাই নরক চিনি শত্রু আইছে নরক পয়সা আক্রমণ খাইজা খাইছে আনছে প্রস্তুত
दफानि बागै जों थांजा मांनाय जों सैत उनहाय वालाय बुलाय दंना गगे हायते मद जरा थांसा खाय बसालायै जों भारत सरकारनो मेसेज मारनाय टिप्रालेण्ड दाबि खायनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड दाबि खायनाय टिप्रा मथा सारा त्रिपुरा राज्य ताकलाय केबनि सरकार इया आबो मा फुनाय जों এবং তেই কাইসা কক রাখছো তিনি যেভাবে নির্বাচনী হাওয়া কাছানা আরম্ভ খাইকা 42টা সিটও ন্যূনতম 34টা আসন ত্রিপুরা মথানি দখল নাই এবং তিনি একান সরকার খাই নাই ওর যারা থাকবো আসাই দঙ্গ সিপিএম সরকারও খাইনি করণ ভাই খাইলে মানিক সরকার নগ্নি ফাতারও নঙ্কর শুধু ইরাগিয়া থাকবো হ্যাঁ উসগাং বাগান বাজারনি কয়েকজন সিনিজার সিপিএম খাইনের গাড়ি পথাঙ্গি কেমন আছো সিংমানি নকটাং ফ্লেক ফ্লেক রক থাকবো কাইয়াকো আনো ট্যাব খাইছাও দাদা বাইক বাহিনীর ভয় আছে আজকে রাতে 12টার সময় একটু দেখবেন লাগান যায় কিনা হরদি বড় বুই থুই তো পুরো ফ্ল্যাগ গাই নেই বড় আরো পাওয়ার অফা পাইছিল বাহিতে নরমাল সুখ নেই আমতে 20,000 বরফ লাঙি মিছিল যতন খাইবানো তি প্রশাসন ওয়ান সুখনে নাংদাই 60টা বিধানসভা কেন্দ্র দङ ত্রিপুরাও দানন্দলাল দানরে সাই যদি 500 জন বরফ থুমতাং ফানো আ 500 জন এলাকা ফাই বুদ্রি বুজি দি মায়া বরফ কিন্তু 500 জন প্রত্যেক এলাকান থুমপ্লাং খায় আগরতলা 30,000 জনসমাবেশ খায় সীতারাম ইয়েচুরি সং বক্তৃতারি থাঙ্গো আবন নবী নক ডাকিরতি সিপিএম পার্টি 3 দিনও জিতেন চৌধুরী পর্যন্ত চিনিম বাজার সভা কোনো সভা খাই মালিয়া ভাইকে জিদি নাই বড় বিনিবাগে থানসানি লামাউসে সং ফাইছে দে ইনি আং প্রকাশ্যভাবে কবগো দানরে সুনথুক দানন্দলালুনথুক নিনি দাও তুলসংথুক যত বড় প্লিজ কাম মদ চিনি হানো রক্ষা খাইনেন বাগে जों दाउ थानसाव मा दंनाय সিপিএম খাই বিজেপি খাইয়ে সময় নষ্ট খাই দङ দাম জরাই আইতে जों যত থানসাংনাই চিনি ফান দিল্লিনি সরকার আসলে জন্য নুকনাই এবং চিনি সানমানি চিনি নাহারমানি আবনো বড় মারে নাই তাও ফাইদি সিম্বলিক ফাইনাই 16 তারিখ বিজেপিরও কিন্তু চেষ্টা কেন ভোটিং মেশিন নষ্ট অঙ্কানে আছে ও 12টা একটা ওখানে ভোটিং মেশিন নষ্ট হয়েছে খুব সাবধান চিনি যারা পুলিং এজেন্ট পুলিং বিভাগেই সামং তাংনাই जों বাছাই খেয়ে নেই বর্গ আর ভোটিং মেশিন নষ্ট অঙ্কানি না বলতে তাল ভোটিং মেশিন তো বুনাই আছে আবনো जों যাই যাইকে চেক খাইনে করেন বরক তাকলাই মারে নাই খানা কমিশনিং নাই আমন বাগি বুড়ি চারাইরো 12টা নে আগে নো আইসুক গুসাই কুকুবই নো বুবাগ্রানি ত্রিপুরা মথানো ন বুট দিনানি থানসানি মারিও ন টংকায় 7টা 8টা ন বুট রুই যত বুট जों চিনি আন্দ্রস সিম্বল রুই বুবাগ্রানো জয়লাভ খাই দিদি অনিমেন বর্মানো আসারাম বাড়িও জয়লাভ খাইদান বাগি নর মাথান নেই আর চিনি সিম্বল সাকাতেই রুতুক ফাইব 3 নম্বর তলাতেই রুতুক থাঙ্গো 3 নম্বর দাগ দাগ নর পাইনাপল বুক নাই তবে তে কাইসা কত অনেক বড়ি ছিল বুট দিনার ইয়াইছে আন্দ্র সৌরি দিত নো আন্দ্র সিলজাগো আরো কাক সাকা ছিল হইছে আবুল লাগলে ইয়াঙ্গো ইয়াগরা বুখাগো আ সিম্বল খেজাগনি আরো নো বুতাম দোয়া বুতাম জমা ছিল নাই আর পুঙ্গাই bunga ya itu, bunga bayinya, pakai temu khel mana নাই, bibi pet klainya ya itu, anu put kan rosso genang, pepar klai thang নাই, anu put lu, ar BJP ni kau ngela pai khai itu, abo kan fatar nokori masalah ini, mong ya korum muncang dong khai itu, am dike put khona baru চেষ্টা khai mano, প্রতিটি ভোটার जों সজাগ দৃষ্টি তঙ্গি থাকলে ভোট মারে নাই আর তে কেসা কম খাজারা মকল মুগিয়ারো আঙ্গো নংনো সাওয়ান চশমা খুলকাই गोबां
ববরিঙি কলিতা মাবাং লুকিয়া হইতে কিন্তু আমার এখাই ওয়াই সাবা দাগ দাগ হইতে তার মানে মকল লুকিয়া দলসা তো যারা মকল ঠিকভাবে লুকিয়া লগি বরফ প্লাং থাকমানো নিজে নি বসা বতই বুসুক বসা এবার চিনি ওরো টিপ্রা মথানি সামুং তাংনাই আদম রক তংনাই বর্ণ লগি প্লাং থাকে অফিসার সিংনাই নরন দিদি কই বুট দিবেন আনারস খাইছে নরক উচ্চারণ খাই মাছ আনাই হইছে আরো যদি সাধারণ দমকায় দিদি কই বুট দিব না গুদাল পাইকে আইছে আইরক যেমন লাইয়াঙ্গানি চিনি ওয়ারিয়ার্স চিনি পাং ফাং রক নগ থাঙ্গি চিনি আন্দ্রস সিম্বল ন প্রচার খাইদি চিনি বিশ্বাস আন অনেক গুরিকা পাকলাই তিপ্রা মথা আসাম বাড়ি শীত ন্যূনতম 15,000 বুটনি লিড বাইছে মর জয়লাভ খাইনাই হইছে আবো থেকে কাছে মাইয়ে আনতে গবাং কক সালিয়া নির্বাচন কমিশন নি 11টা জড়াবো প্রায় কানানি পথে যত চিনি তাকুকতে বুকুক সঙ্গ মোয়াম চাইনি যত দফানি বড় নাং হাম্বাইয়া পারে আন্দ্রসো মারিব বুদ্রি আনক তকলাই খাই যাবাই দেয়া কব নারাগে আনি কক আঙ্গরণ মথাক্কা টিপ্রামত হাইক লক্ষ বোবাগ্রা আইক লক্ষ বেলাই হামবাই যতটা পাল খেতে হয়েছে তিনি সামনে পাথর মানে বাগে যত পাল খায়